an lajɛbagaw cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ minnu bɛ k'an lajɛ ORTM ka jabaraninw sanfɛ minnu bɛ k'an lamɛn dɛmɛbagajɛkuluw ka arajow sanfɛ a n'an yɛrɛ ka arajow kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲakuma aw bisimila Mali kura taasira kɛnɛ kɔnɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na don tɛmɛnenw na don ko don anw bɛna minisiri kelen bisimila nin kɛnɛ in kan a k'a ka baara gɛlɛya ni nɔgɔyaw da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan o hukumu kɔnɔna la minisiri min b'an bolokɔrɔ bi ale tɔgɔ madame Dambele Madina Sisoko ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ sira ko kumaw ma ale ni ka siraw bɔ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani musaka minnu tɛngunen b'o la madame le ministre ni ɲakuma baasi t'i la baasi fosi tɛ alhamdulillah nin baara ninnu kalifalen bɛ ne ni Kasim Tarawele ma bi n'o ye n baarakɛɲɔgɔn ye Kasim Ayise ka ORTM filɛbaga bɛɛ fo ani dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ an radio fɛn fɛn an b'a sanfɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲakuma madame le ministre ɲininkali fɔlɔ min b'an fɛ ka tɛngu i la e ka ministre so camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la baara jumɛn ni jumɛn de kalifara i la ni ka gɛlɛya i ma yɛrɛ k'aw kan ka nɔ b'o la an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo an sigira kɛnɛ in kan Ala ka kuncɛ hɛrɛ la komi i y'a fɔ ne ka ministre so o ɲɛsinnen don jamana sirakow ma ni n ko sirako duguma sira b'o la n'an b'a fɔ o ma ko goudron nɛgɛ sira b'o la n'an b'a fɔ o ma ko arayo sanfɛ sira b'o la jika sira b'o la hali kuwa jika sira b'o la o dɔrɔn tɛ ani n'an b'a fɔ min ma ko transport ka dugu ni dugu kala ɲɔgɔn na ni taa ni ka segin ne ka ministre so o de kalifaralen don ne ma camancɛ fanga in kɔnɔna na ani ni mɔgɔw bɛ taa ni ka segin nɔgɔya u bolo n'an b'a fɔ o ma ko mobilité urbaine o fana bɛ anw kunna. Madame le ministre an y'a ye k'a fɔ aw nalen a ye wulikajɔ kɛ yirimajɔ sira min bɛ yen n'aw yɛrɛ b'a fɔ nanzarakan na ko viaduc anw ko échangeur baara banna bi maaw bɛ ka tɛmɛ a kan nka an ɲɛ bɛ tigi kuraw la sira ninnu kan a n'a kɛrɛdaw bɛɛ la citernitigiw b'o la sugulamaw b'o la maa wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ sira ninnu bɛɛ lajɛlen fan 14 fɛ ministre so kɔni kɛlen tɛ ka musaka ta ka taa don nin na k'i kɔ don a la kɔni. I y'a ɲininka o la o diyara an ye donc an y'a fɔ cogo min na anw nana camancɛ fanga la ka na baara daminɛ o y'a sɔrɔ baara dɔw bɛ yen an fɔra minnu kɔ olu tun y'o ju tigɛ mais anw nanen sisan anw y'an jija ka baaraw dɛrɛdɛrɛma fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma mais an b'a fɔ siraba ninnu u bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ dɔw bɛ tɛmɛ sugudaw la dɔw bɛ tɛmɛ misiridaw la dɔw bɛ tɛmɛ kalansodaw la mais yirimajɔ sira in n'an b'a fɔ o ma ko RN6 ale bɛ tɛmɛ suguda fɛ o sugu n'an b'a fɔ o ma ko yirimajɔ sugu a y'a fɔ cogo min na jateminɛw kɛra pour que an ni ministre so caman bɛ yen an jɛlen don o yɔrɔ la an bɛ ka baaraw kɛ walasa an ɲɛ bɛ lahalaya min na sira kan n'o t'a dɔ ye an bɛ se k'o bɔ a la a lawalila min kama ka jamanadenw ka taa ni ka segin nɔgɔya. Madame le ministre o ye Bamakɔ kɔnɔna ye an y'a ye fana k'a fɔ ministre des finances an n'ale masalala yan a y'a jira k'a fɔ ko musaka dɔ dira yaasa ka se ka sirabaw dilan min ye Bamakɔ ta ye o ko bɛ cogo di nin waati in na. Camancɛ fanga nalen u ye miliyari 5 ɲɔgɔnna sɔrɔ u y'o di ne ka ministère so ma walasa ne ka se ka baara kɛ Bamakɔ donc an ye o baaraw daminɛ mais o y'a sɔrɔ yanni ka miliyari 5 in di san o san programme dɔw bɛ an bolo an b'olu kɛ mais o tɛ Bamakɔ o ye Mali fan 14 bɛɛ sira bɛ dugu o dugu la a kɛra sira goudronma ye o a kɛra siraba bilenni o hali a kɛra misitɛmɛ sira ninnu ye ni mɔgɔninfin bɛ tɛmɛ a fɛ an b'olu bɛɛ baaraw kɛ donc o miliyari 5 in dilen an y'a jateminɛ n'i ye an ka siraw ta Bamakɔ sira ninnu caman bɛ yen n b'a fɔ u kɔrɔla dɔɔnin donc an y'a jateminɛ miliyari 5 la mɔgɔw bɛ bɔ sira minnu fɛ n'an b'a fɔ o ma ko axes principaux n'olu minnu caman tiɲɛnen tun don an ye jateminɛ k'olu fɛ ka na lajɛ fɔlɔfɔlɔ la u tun bɛ dingɛnin sen ka wo datugu an ko wo datugu tɛ nin ye parce que n'i ye wo datugu sisan yanni san wɛrɛ ɲama se i bɛna sɔrɔ a wo bɔra sariya de bɛ k'o kɔnɔ donc an ye taabolo falen ka sɔrɔ k'a kɛ wo dilako t'a la an b'a sanfɛla u kɛlen bɛ ka couche finman min d'a kan n'an b'a fɔ o ma ko béton bituminé an b'o wuli ka bɔ a kan dugumana min bɛ yen n'o ye bɔgɔ ye o yɔrɔ dɔw bɛ olu sɛgɛnna parce que san 20 bolibafɛn bɛ taa ni ka segin la ka su ni tile min b'a jukɔrɔla la o mugumugura olu dɔw kun fanga dɔgɔyara an y'a essayer k'olu remplacer ka sɔrɔ ka na sanfɛ couche n'an b'a fɔ o ma ko béton bituminé k'o kuraw d'a kan n'i y'a jateminɛ jiboli sira minnu bɛ goudron kɛrɛfɛla la n'an b'a fɔ o ma ko caniveau
ou bien dɔw bɛ kɛ k'a cɛ tigɛ olu caniveau dɔw bɛ yen ala ko tiɲɛ olu dɔw kun dɔgɔyara ji bɛna cogo min na ji fanga parce que sow jɔra ji tɛmɛ siraw olu changera olu déviera donc caniveau minnu bɛ yen caniveau ninnu dɔgɔyara an obligera m'a dɔn n'a y'a jateminɛ ka caniveau caman bɛ yen k'o dayɛlɛ k'o walankata walasa ni ji nana ji bɛ se ka don o kɔnɔ ka tɛmɛ ka taa ba la k'a sɔrɔ a ma jɔ sira kan parce que ji problème bi sira kan kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ji bɛ sira kan ni donna a la k'a ka di anw ye a man d'anw ye parce que anw ka goudron ninnu tane fɔlɔ min bɛ goudron na o ye ji ni ji jɔra goudron kan ka kalo damadɔ kɛ n'o bɔra n'i nana ka na goudron lajɛ mobili bɛ boli min k'a fɛ ji bɛ infiltreli min kɛ duguma bɔgɔ min b'a kɔnɔ bɔgɔ bɛ ɲigi ni ji bɔra bɔgɔ kɔrɔ bɔgɔ bɛ jigin ni bɔgɔ jigira ni mobili yɛlɛla goudron kan goudron yɛrɛ bɛ pɛrɛn ni goudron pɛrɛnna bolimafɛnw bɛ choc minnu k'a la a bɛ dɔ walaki dɔɔni donc o de bɛ na ni wo ninnu ye donc n'a sera wagati dɔ ma o man ɲi a ma o de y'a to an ye a jateminɛ an ma da goudron dilanli ma n'i ye goudron dilan min bɛ yen n'i ɲɛ b'a la ni goudron dilanla n'o bɛna tiɲɛ f'i k'i ɲɛ sigi o fɛnɛ kan o de kɛra ka jitɛmɛ sira ninnu k'olu bɛɛ bɔ k'olu bɛɛ bonya ka sɔrɔ ka hali fɔlɔ an tun bɛ kaba kɛ jitɛmɛ sira ninnu kogo la mais sisan n'a y'a jateminɛ an ye minnu dilan an ma kaba k'u la nka an y'a kɛ béton yɛrɛ walasa hali ni choc y'a sɔrɔ a karili bɛ se ka nɔgɔya donc an y'olu baaraw de boloda Bamakɔ o baara in na an ye axe 16 ta axe 9 an y'o ta ba kinifɛ bolo fɛ axe 7 an y'o ta ba numanfɛ bolo fɛ o axe ninnu na n'an b'a fɔ ko 30 mètres n'a y'a jateminɛ 30 mètres an ye caman kɛ ka taa Ɲamakɔrɔ ka taa fo Tour d'Afrique yɔrɔ la n'o bɔra yen a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko cité UNICEF carré UATT an y'o ta o b'a la an y'o bɛɛ wuli ka segin olu bɛɛ kan n'o bɔra yen n'i taara Bakɔ Jikɔrɔni Golfu Petro Ɲantaw yɔrɔ ninnu an y'olu ta n'i bɔra yen n'i taara Kalabankoro ka taa fo 30 mètres ni Kalabankoro sira bɛ ɲɔgɔn kunbɛn an y'o ta n'i bɔra yen n'i nana Lafiyabugu sira la an b'a fɔ min ma ko Cheikh Zayedi n'a y'o jateminɛ an y'o ta an bilala cimetière kɛrɛfɛ la sira min bɛ tɛmɛ ni collecteur min b'o jukɔrɔla la ka taa bila kɔ la an y'o ta n'o bɔra yen n'i donna ACI kɔnɔ bibliothèque nationale sira BMS bɛ tɛmɛ sira min fɛ m'a dɔn n'a y'olu jateminɛ an y'olu ta k'olu fɛnw bɛ yen k'olu walankata n'i bɔra yen n'i donna Mɛnɛkura champ hippique kɛrɛfɛla la sira min bɛ bɔ Jénéyɔrɔ la ka na champ hippique la an y'o ta champ hippique côté nord an y'o ta station Orix 2 ni ɲɔgɔn cɛ Jeliba Zumana b'a ka kɔfɛla ye a n'o ɲɛfɛla la an y'o ta n'i bɔra yen U14 n'a y'a jateminɛ an y'o ta sira min bɔ Sugunikura la Lɔgɔsugu sira fɛ ka tɛmɛ Bamakan da fɛ ka taa fo Sikɔrɔni ka yɛlɛ ka taa fo Bulukasumbugu fɛ ka tɛmɛ Arazali fɛ ka tɛmɛ lycée Filidabo fɛ ka taa fo Sangarebugu pɔnda la o sira minnu bɛ yen an y'olu ta o bɛɛ kɛra 5 milliards in kɔnɔna na parce que 5 milliards in daminɛna dabɔra Bamakɔ dɔrɔn de kama walasa duguw tɛ kelen ye Bamakɔ ye faaba ye Bamakɔ réseau o ka bon mais an ma ɲinɛ duguw kɔ dugu tɔw ta bɛ yen programme wɛrɛ b'an bolo o daminɛn'o kan. Madame la ministre i ka ɲɛfɔli ninnu senfɛ o b'a jira k'a fɔ ko Bamakɔ sira minnu tiɲɛnen don kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen recenselen b'aw bolo aw b'aw ka baara daminɛ yɔrɔ dɔn a b'a kuncɛ yɔrɔ dɔn nka Kassim ninnu ye Bamakɔkaw ye olu jɔrɔlen b'u ka taa ni ka seginw na anw togodalamɔgɔw anw maa minnu fana bɛ région kɔnɔna la yala baara wɛrɛw bolodalen b'aw bolo région kɔnɔmɔgɔw ye wa. a y'an ɲininka o la o diyara an ye ni an y'a sigi Bamakɔ dɔrɔn tɛ ne y'a fɔ min na Bamakɔ komi o ye duguba o réseau ka bon sinon k'a daminɛ Kayi ka taa bila Kidali a bɛɛ b'a la an ka programme kura min daminɛna parce que jamana ɲɛmaa ye yamaruya d'u ma wari min bɛ yen n'o bɛ di anw ka ministre ma walasa an ka baara kɛ n'an b'a fɔ o ma ko redevance d'usage routier sur les produits pétroliers RUPP o redevance la taji min bɛ feere station na o taji o litiri kelen o litiri kelen dɔrɔmɛ 7 de bɛ tigɛ k'o di an ka ministre ma walasa a ka se ka siraw baara kɛ n'o ye maintenant san tɔw la a bɛɛ tun tɛ se an ma mais ɲina le colonel Assimi Goïta an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ye yamaruya di min bɛ yen ko k'a bɛɛ di an ma o dilen an ma miliyari 5 in kɔfɛ an nana miliyari 15 de sɔrɔ miliyari 5 in ye Bamakɔ ye miliyari 15 de an y'o sɔrɔ o miliyari 15 la an y'a daminɛ Kayi ka taa fo Kidali fo Tawudeni fo Menaka Mali dugu tɛ yen an ma tɛmɛ dugu si la o dugu bɛɛ programme bɛ yen donc o de ye programme daminɛnen filɛ nin ye sisan an bolo programme fɔlɔ min filɛ nin ye an bolo o kuncɛ kuma sera maintenant programme filanan in
ni ala sɔnna a ma o de bɛna daminɛ don nata in na n'o daminɛna o ye 2021 na an ye musaka minnu sɔrɔ n'o bɔra yen jamana ɲɛmɔgɔ ye a jateminɛ kɛ bien vrai que gɛrɛntɛw nana an ka jamana kan wari min bɛ di an ma kɔrɔlen o ma d'a ma mais a y'a ɲɛfɔ minisiri min sigilen don an ka musaka ko la ko sirako ka gɛlɛn sirako ka jugu kosɛbɛ an ka jamana datugulen don a selike 7 bɛɛ fɛ an ka minɛn fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ taa bɛɛ ta k'a jiw la ka na donc ni sira tɛ yen mɔbilitigiw ka taa ka na a bɛ gɛlɛya donc a ko k'i hakili to an na u ye miliyari 20 di an ma tuguni o ye programme 2022 o miliyari 20 na an y'an sigi tuguni k'a jateminɛ k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Kidali an ma tɛmɛ dugu la dugu bɛɛ ta bɛ yen o baaraw de fana olu bɛna daminɛ o ye programme 2022 donc an bɛ programme minnu kan programme 3 in de b'an bolo miliyari 5 in ta bɛ yen miliyari 15 in ta bɛ yen miliyari 20 in ta bɛ yen ni ala sɔnna a ma an ma dɔ yɛrɛ fɔ ɲinan programme min b'an bolo ni ala ma ko wɛrɛ kɛ n'an sera k'a bɛɛ bila en œuvre mɔgɔw nimisi bɛ wasa an ka laɲini o ye an b'a ɲini mɔgɔw fɛ population fɛ u ka a nɔgɔya an bolo u ka fara an kan parce que sira dilan a tɛ taa n'i ma dɔ degun dɔɔni ka sira tigɛ donc u ka faamuyali ɲuman u k'o sɔrɔ a kɔnɔna na u k'u ma dɔn u dusu ma dɔn an kɔrɔ walasa an bɛ se ka baara ninnu kɛ nimisi wasa kɔ fila baara ninnu bɛ ka kɛ sisan tugutuguli t'a la n b'a dɔn n'a y'a jateminɛ machine de bɛ taa k'a garate ka sɔrɔ k'a bɛɛ sinsin ka sɔrɔ ka goudron bɛ k'o d'a kan ka caniveau walankata ka sɔrɔ ka datugulanw da olu kan walasa ni san nana ji kana jɔ a ka se ka taa an bɛ min ɲini jamanadenw fana fɛ anw b'a dilan k'a ɲɛ min b'a tiɲɛ o tiɲɛna ye jamanadenw yɛrɛ ye sira bɛ dilan olu kan an bɛ caniveau ninnu dilan jitɛmɛ sira ninnu an bɛ tila k'a lajɛ an balima dɔw bɛ yen i b'a dilan nin kalo in na kalo wɛrɛ n'i tɛmɛna i bɛ fila a ma dɔw b'u ka ɲama yɛrɛ furan k'a jigin a kɔnɔ i yɛrɛ jɔlen ɲɛna ou bien hali dɔw bɛ olu b'u ka bɔgɔ n'u bɛ so baara la sisan u bɛ na ni bɔgɔ ye k'o to a kɔnɔ ne y'o to a kɔnɔ a fɔra ko ji ka tɛmɛ ni bɔgɔ tonna a kɔnɔ ji tɛna se ka tɛmɛ ni ji ma tɛmɛ ji bɛ jɔ ni ji jɔra nɔgɔw bɛ k'a la ni nɔgɔw kɛra a bɛ se ka jouer a yɛrɛ ka saniya kan n'o kɛra a bɛ tila ka anw yɛrɛ ka sira tiɲɛ donc an b'a ɲini u fɛ dɔw fana bɛ yen feere ka d'u ye u ka so bɛ gudɔrɔnda la olu bɛ se ka bɔ ten ka se ka kiosque jɔ an ka jitɛmɛ sira sanfɛ aya n'i ko k'i bɛ s'u ma u b'a fɔ ko olu taara autorisation ɲini dɔw fɛ donc olu ti a dɔ ye hali n'i b'a jɔ i bɛ s'an ma jateminɛw bɛ kɛ a bɛ kɛ cogo min an b'o ɲɛfɔ walasa e ka se k'i ka baara kɛ walasa an yɛrɛ ka yɔrɔ in jɔra ouvrage in jɔra min kama a ka se k'o laɲini sabati kuma dɔw degun de b'an kan sinon sira in bɛ dilan cogo min sariya minnu b'an bolo ni anw y'o bato a bato cogo ma a jɔ sira dilatɔ norme technique dɔw b'a la anw k'o respecter population bɛ yen n'an b'a jɔ olu kama olu fana ka a bɛ labato cogo min olu k'a kɛ cogo ma an ka siraw m'a fɔ a tɛ tiɲɛ kosɛbɛ mais a tiɲɛni k'a dan tɛmɛ fu bɛ sɔrɔ o dan na. ayiwa madame la ministre i ye sirako fɔ sira dan tɛ anw bamakɔkaw ni dugulamaw ye kayikaw sigilen don fana tulo b'an na dɔ ka fɔ terrain ko la u bɛ sɔn ka diya u ye kosɛbɛ layidu kun dira ko avril kalo halisa terrain ma kule a bɛ kule waati jumɛn ani fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen don yaasa a ka se ka teliya. i y'a ɲininka o la o diyara n ye terrain sira bɛ Mali la a mɛnna mais an nana sɔrɔ terrain jɔra a jɔra 2018 depuis 2018 fo bi terrain ma kule mais an nanen camancɛ fanga ɲɛmaaw u ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko madame le ministre baara bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais so bi baara la soɲɔgɔnɔ b'a la olu fɛ olu ka baara soɲɔgɔnɔ o ye terrain président ye a fɔ n ɲɛna donc n ko n y'a mɛn n ka service min bɛ yen chemin de fer kɔrɔ n'an b'a fɔ a ma sisan ko sopafer n y'olu o ɲɛmaa n'a ka jɛdenw wele u nana an sigira an kumana an ye ce qu'on appelle plan d'urgence dɔ tun b'u bolo mais o plan d'urgence an nana an segira o kan parce que o kun plan d'urgence fɛn dɔw tun b'o kɔnɔ olu la sisan kow yɛlɛmana o bɛɛ tun tɛ se ka bɛn tuguni ka bɔ Bamako ka taa fo Kayi gare min b'a la gare 19 mais an bɛ yɔrɔ min na bi a gare 19 a bɛɛ réhabilitera a banna k'a daminɛ Bamako ka taa bila Kayi an tɛmɛna Kayi la yɛrɛ bi an bɛ fɔ an bɛ den di nɛgɛsira minnu bɛ yen arayi minnu bɛ yen n'olu kun tiɲɛnen don an y'o arayiw bɛɛ wuli k'olu segin o kan fossé minnu b'a kɔrɔla la an y'o fossew an y'olu labɔ yɔrɔ ni terrain jɔra 2018 fo sisan i bɛ taa sɔrɔ ndaragata ni binw falenna kɔnɔ an y'olu bɛɛ bɔ yen
pont saba bɛ yen n'a bɛ fɔ ko Mayina pont ani Galugo pont ani Tukoto pont olu tun ma dilan parce que olu jɔlen olu tun tiɲɛna donc olu saba olu bɛɛ dilanla bi maintenant ni i bɔra yen n'i taara fo Amidedi an ka terrain mana taa terrain ka place dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ jɔ yɔrɔ minnu na ni traverse minnu bɛ k'a jukɔrɔ bi na ala barika la an y'olu bɛɛ kɛ maintenant ni i bɔra o la n'i ye atelier centraux de Korofina lajɛ an ka terrain bɛ dilan yɔrɔ min na Korofina atelier ni mɔgɔ minnu bɛ atelier dɔ kɔrɔlen u ka tɛmɛ u ka taa lajɛ bi atelier dilanla locomotive minnu bɛ yen terrain kunkolo n'olu bɛ wagon sama ka taa terrain kunkolo 2 tun b'an bolo o tun tiɲɛnen don n'an b'a fɔ o ma C2205 o dilanla C2207 o dilanla n'o bɔra yen mɔgɔw bɛ don wagon minnu kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko fourgon o fourgon ninnu olu dilanli bɛ atelier centraux la ani bagages bɛ taa wagon min na n b'a dɔn ni aw hakili b'a la février kalo la an ye terrain essai kɛ essai kɛlen Bamakɔkaw yɛrɛ y'a filmer a diyara mɔgɔw ye c'était pour que minnu bɛ gariba kɔnɔ arayida yɔrɔ la u nana ka n'olu ta ka taa n'olu ye Korofina atelier centraux la an ka minɛn dɔw bɛ yen olu nana hali semaine passée minnu b'an permettre voie kan i ka se ka baaraw k'olu kan olu minɛnw caman nana olu nana n'a ye terrain jateminɛ sɛbɛnpara minnu bɛ yen n'olu bɛ da furancɛw la n'u bɛna se goudron ninnu ma olu nana olu dara fourgonnette ninnu caman bɛ yen a chaise tun bɛ olu tun fara-faralen don maintenant chiffon minnu b'a jukɔrɔ k'olu bɔ sisan an bɛ k'olu chaise k'olu labɛn ka kɔnɔna minnu bɛ tapiw kan ka da min kɔnɔ k'olu da o kɔnɔ climatiseurs kan ka don min na k'olu dulon o kɔnɔ lumière tɛ min kɔnɔ k'olu kɔnɔ atelier centraux la sisan olu dannen don maintenant an ye essai minnu kɛ ni terrain kunkolo ninnu ye terrain kunkolo 2 minnu dira an ye essai kɛ n'o ye alihamudulilayi essaiw bɛɛ ɲɛna maintenant terrain kunkolo o 2 dɔrɔn tɛ dɔ yɛrɛ b'an bolo n'an b'a fɔ X1 ni X2 maintenant an sera an balima dɔw ma olu pièces bɛɛ tɛ sɔrɔ an bolo an y'o pièces commandé komi a bɛnna ni embargo olu pièces kan ka na n'olu pièces nana don nata in na an bɛn'o terrain wuli CNT yɛrɛ la premier ministre le docteur Choguel Kokala Maïga chef du gouvernement CNT kɔnɔ u y'a ɲininka a ye engagement d'u ma a ye ne ɲininka an ye laɲini min b'an bolo ni ko wɛrɛ ma don a kɔrɔ ni musaka min bɛ an ye minnu ɲini musakaw la n'u y'o di an ma yanni décembre kalo cɛ terrain bi pɔn fɔ ka se fo Kayi ni ala sɔnna. i y'a fɔ k'i ka minisiriso ɲɛsinnen don donnitaw ma ani ka Mali ni a cɛ ani jamana minnu bɛ furancɛ bɔ ka taa minɛnw ta ye port 7 Mali bɛ se o de kɔnɔna na nka jɛkulu min sigilen don o kow kama n'an b'a fɔ o ma ko chargeur n'olu bɛ donnibataw kow ɲɛnabɔ u ka tɔn kɔnɔna na mankan kun wulila yen kalata kɛra jɛkulu dɔ kun sigira k'o ka kalo 6 kɛ kalo 6 bannen fana an y'a mɛn tuguni ko mankan kura wɛrɛ bɛ yen tuguni minisiriso jɔyɔrɔ min nana kɛ mun ye yaasa kalata ka se ka kɛ maa ɲɛnama ka se ka sigi nin tɔn in kunna. a ye ɲininka o la o fana diyara n ye effectivement Mali jamana y'a jateminɛ depuis san 1999 o ye a jateminɛ Mali dɔrɔn tɛ jamana ninnu bɛɛ la o y'a jateminɛ ko ka jɛkulu sigi jɛkulu min bi an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'an b'a f'u ma ko transitaires n'an b'a f'u ma ko importateurs n'an b'a f'u ma ko exportateurs u ka jɛkulu sigi walasa u ka se ka sariya don baara in na ka baara in kɛ k'a ɲɛ k'a sɔrɔ degun ma bɔ a la donc o jɛkulu de a bɛ f'o ma ko conseil malien des chargeurs o sigira a rattachelen don ne ka minisiriso la a sigira mais Mali ni jamana tɔw ka taabolo ma kɛ kelenya la Mali y'a sigi ka tila ka a gestion kalifa a tigiw yɛrɛw ma donc o de kɛra Mali ta différence ye jamana tɔw y'a sigi k'a kɛ i b'a fɔ ko direction i b'a fɔ ORTM filɛ nin ye o kalifalen tɛ ministre de la communication ma jamana tɔw y'u ta sigi mais anw y'an ta sigi k'a kalifa di a baarakɛlaw yɛrɛw ma olu de ye privé ye donc ce qui fait que ni u y'u ka bureau sigi san hakɛ dɔ b'a la mais papier min bɛ yen décret min bɛ yen de 99 o décret tun t'a prévoir n'i ye hakɛ k'a la i ka bɔ o b'a prévoir san hakɛ dɔ bɛ yen a bɛ kalata kɛ n'i y'a kɛ ɲina n'i passera san 5 kɔfɛ i bɛ se k'a kɛ tuguni san 5 wɛrɛ kɔfɛ i bɛ se k'a kɛ 2021 an nanen an ko tɛ se ka laban n'o kɛra dɔw bɛ to a la kudayi an ye hakili jagabɔw kɛ o décret min bɛ yen an taara an y'o décret falen n'i présenta la nin na i ka mandat fɔlɔ la n'o banna i tɛ se k'i présenter tuguni fo siɲɛ 1 donc i dan ye mandat 2 i bɛ taa so dɔ wɛrɛ bɛ na o kɛlen kɔrɔlen minnu bɛ yen olu y'u présenter kura dɔw fana bɛ yen olu y'u présenter ala y'a kɛ u ka résultat dɔw bɛ yen sɔsɔli nan'o la o kɛra Segu région ye o kɛra Bamako ye ani o kɛra Kayi ye ni sɔsɔli nana la
an tɛ se ka a yɔrɔ jalan to parce que don o don taa ni ka segin bɛ sen na ni ɲɛmaa t'a la k'a kow sigi a bɛ kɛ problème ye dɔɔni donc papier in kɔnɔ anw yamaruyalen don anw ka mɔgɔ dɔ ɲini ka n'o sigi i b'a fɔ camancɛ fanga filɛ cogo min collège transitoire olu bɛ sigi olu bɛ baara kɛ minnu bɛ sama-samali la yanni k'u ni tribunal mɔgɔw tila baara la mais sariya papier y'a jira k'a fɔ ni an nana camancɛ fanga sigi ale la ale camancɛ fanga dan ye kalo 6 ye fɛn tɛ se ka far'o kan camancɛ fanga in an ye décret ta k'a sigi le 10 novembre 2021 donc le 10 mai 2021 u ka sariya ye min d'u ma o banna ne ye lettre wele n fɛ yen an ye ɲɔgɔn ye k'a kan maintenant ne y'u remercier parce que mɔgɔ min nana u nana ala ko tiɲɛ kalo 6 in kɔnɔ ko caman tun bɛ yen u y'o sigi ba la yɛlɛma caman tun bɛ yen o tun ka d'an ye k'o kɛ maintenant ni élection tun ma kɛ an tun tɛ se k'o kɛ u y'o bɛɛ kɛ donc bonya bɛɛ bonyamasegi bɛɛ mais ne ninnu wele k'olu sigi k'a fɔ n k'aw ka baara banna bi yanni ka bureau kura sigi aw bɛ se ka to yen a bɛ yɔrɔ kɔlɔsi fɛn affaire courantes minnu bɛ yen a b'olu gérer ne sigilen ɲinangolobatɔ tribunal nana ni papier ye tuguni ka na di ne ma ko kiiri fɔlɔ min kɛra ko u tigiw ko k'u ma sɔn k'u taara kiiri kurakuraya donc ne ko problème t'a la ne ye ninnu wele k'u sigi k'a ɲɛfɔ n ko an ye appel wɛrɛw sɔrɔ appel 3 sɔrɔla aw dun ka sariya ye min di aw ma o ye kalo 6 ye o kalo 6 banna n ko mais aw bɛ affaire courantes minnu bɛ yen aw b'olu gérer yani ani ministre min ɲɛsinnen don sariya ko ma n'an b'a fɔ ministre de la justice et des droits de l'homme an n'o bɛna sigi ka fɔ kɛ kiiri fɔlɔ min kɛra n'o banna kiiri filanan min bɛna kun don yani k'o kun cɛ yɔrɔ in bilalen bɛ yen an tɛ se k'a to ten vide constitutionnel kana donc an ko ka ni ministre min ɲɛsigilen don o kan an bɛna sigi an b'a kuma an b'a lajɛ an bɛ se k'a kalifa cogo min walasa a jalan kana to donc o baaraw de bɛ sen na sinon a dafara le 10 mai 2022 an bɛ don min na komi bi ni an m'an da maga Bato kuma la ɲugun bɛ don kuma la an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ u lafiyalan dɔ tun ye Bato ye yala jɔyɔrɔ bɛ kuma nafila la halisa mɔgɔw ka taa ni ka segin na Mali kɔnɔna ni Mali kɔkan wa effectivement comme n y'a fɔ sira duguma sira ani nɛgɛ sira mais ji sira fɛnɛ o b'an kunna Mali ka société bɛ yen a mɛnna n'an b'a fɔ o ma ko compagnie malienne de navigation Comanav Kulukoro bɛɛ b'ale yɔrɔ dɔn ICOMA kɔfɛla la Comanav bɛ yen mais n'i y'a jateminɛ yɛlɛmabolo donna an ka babolo min bɛ Mali cɛci n'an b'a fɔ o ma ko fleuve Niger yɛlɛmabolo jɔra donn'o la parce que Manantali baraji ninnu sigira Selenge barajiw sigira donc ji kun tɛmɛ ji tɛmɛ sira fɛ cogo min na a dɔgɔyara san waati dɔw bɛ kɛ ji tɛ sɔrɔ ba kɔnɔ n'i ko ko bateau ka tɛmɛ ni ji ma ba fa ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛ bala donc chaque année Comanav bɛ campagne wuli aw b'a dɔn sɔɔni an bɛ labɛnw na campagne bɛna wuli ni samiyɛ donna juin juillet ba bɛ fa ni ba fara baarakɛminɛnw b'u bolo u b'i yɛlɛ ba sanfɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ bateau bɛ se ka tɛmɛ ni ba fara ka se hakɛ ma min bɛ se ka permettre ka bateau tɛmɛ donc bateau minnu b'an bolo aw b'a dɔn général Sumare bɛ yen Kanku Musa bɛ yen bateau fitinin n'an b'a fɔ o ma ko VIP olu fana b'an bolo donc an b'a daminɛ Kulukoro ka taa kuncɛ fo Gawo mais campagne kɔnɔna na an tɛ se k'o bɛɛ assurer waati dɔw bɛna se o b'a sɔrɔ ji fanga dɔgɔyara ba kɔnɔ donc an b'a daminɛ Moti ka tɛmɛ ka taa Gawo généralement an b'a daminɛ juillet fo octobre ni yɔrɔ min jiginna an b'o jɔ an bɛ se ka naviguer yɔrɔ min kan an b'o ta an minnu bɛ sotarama ta dɔ farala sɔngɔ kan an minnu bɛ taa togodaw dɔ farala nin bɛɛ sɔngɔ kan nka halisa ni hakilisigi b'i bolo ka fɔ an ye i b'o fɔ effectivement transport la dɔ farala a kan mais ɲuɲu bɛ ɲaɲa wuli dɔ farala transport kan min na an bɛ bolimafɛn ninnu taji bɛ k'u kɔnɔ gasoil bɛ k'a dɔw kɔnɔ essence bɛ k'a dɔw kɔnɔ hali o ti bolimafɛn minnu bɛ duguma hali minnu bɛ pa sanfɛ n'an b'a fɔ o ma ko avion kérosène bɛ k'o kɔnɔ dɔ farala a bɛɛ kan parce que n'i y'a jateminɛ olu bɛ carburant min ta ni dɔ farala o kan olu fana bɛ obligé ka dɔ fara prix kan mais a tɛ fara a kan ten. ngali kelen kɔni bɛ yan yanni an k'a ko kun cɛ o ye katakatatigiw ye olu ka plaki ko a n'an y'a ye fana a bɛ k'a fɔ ko moto nɛgɛsotigiw k'olu bɛɛ lajɛlen ka plakiw ta ni mototigiw o ko bɛ cogo di. an y'a jateminɛ a mɛnna Mali kun y'a essayer ka transport structuré ka organiser waati dɔ la n b'a dɔn n'i y'a jateminɛ Bama bisiw kun bɛ yan Taba bisiw kun bɛ yan maintenant jamanadenw fana ma kuma koyi
jamanadenw y'a jateminɛ min bɛ se k'u ka taa ni ka segin nɔgɔya ka bɛn n'u yɛrɛ pɔsi bɛrɛ ye jamanadenw y'u kari o kan ten jakaritaw nana an bɔra yen mototakisiw nanen don an bɔra yen katakataniw nanen don bɛɛ bɛ yen donc sisan an ni mairie mɔgɔw jɛra ka baara kɛ mairie mɔgɔw ye sariya dɔ ta 31 décembre 2020 walasa ka se ka sariya don a kɔnɔna na parce que n'u bɛ mɔgɔw ta mɔgɔw b'u kɔfɛ a mana kɛ cogo o cogo ni kasara y'u sɔrɔ kasara bɛ komi kasara ye an bɛɛ sɔrɔ donc o sariya taara arrêté taara 31 décembre 2020 walasa ka se k'a réglementer an y'a jateminɛ ni katakatani ninnu ye accident kɛ ou bien mototaxi ninnu ye accident kɛ ni ko bɛɛ b'a la dɔw bɛ yen nɔ su yɛrɛ bɔra a la mototigi n'i taara n'a ye permis t'a bolo moto yɛrɛ min bɛ yen carte grise t'a la moto min bɛ yen plaque t'a la moto min bɛ yen assurance t'a la yɔrɔ n'o kɛra gɛlɛya bɛ yen dɔw bɛ bana hali mɔgɔ tɛ sɔrɔ k'u furakɛ assurance tɛ yen donc an y'a jateminɛ an y'u yɛrɛ y'u constituer syndicat la an y'u ka syndicat mɔgɔw wele an ye baara daminɛ an ye fɛn o fɛn fɔ walasa k'u yɛrɛ lakana ala ko tiɲɛ u ma gɛlɛya don a la u sɔnna o de y'a to le 15 novembre 2021 ONT kɔnɔ Sogonikɔ an ye lancement fɔlɔ kɛ donc mais an ye kalo 9 d'u ma k'a prix ɲɔngiri u bɛ taa ONT kɔnɔ i b'a fɔ n'i bɛ permis ta i bɛ taa don nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u yɛrɛ bɛ taa ONT kɔnɔ u bɛ taa don barikow ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka permis ta n'u ye permis ta siraba ka sariya min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma code de la route n'u y'o faamu généralement caman bɔ accident in na donc u y'o daminɛ n'o bɔra yen sisan moto o moto plaque bɛ k'a la ni plaque kɛra a la an ka siraba ninnu fɛ sisan ministre de la sécurité a bɛ fo a kɛ mɛ ka caméra bila ni plaque kɛra a la hali ni mototigi ko k'a bɛ coyi digi caméra b'a ye a kɛra waati min a kɛra tronçon min kan n'an y'o ta an bɛ se k'o bɔ caméra la donc n'o kɛra u bɛ se ka mɔgɔw dissuader ka se ka sariya respecter donc n'o kɛra programme minnu b'an bolo ANASER bolo an b'u wele ka to k'u sensibiliser ka to k'u former donc n'o kɛra dɔrɔn dɔ bɛ bɔ accident minnu bɛ yen dɔ bɛ b'o la donc o plaque ta in o permis ta in o carte grise o n'o assurance moto taxi o hali an yɛrɛ ka jakarta minnu b'an bolo an ka so kɔnɔ n'an bɛ boli a kan hali katakatani a bɛɛ de b'a la u bɛɛ de k'a ta parce que u bɛɛ bɛ circulation na n'u bɛɛ bɛ circulation kɔnɔ mobilitigiw bɛ boli kelen kan u ni bɛnnitigiw bɛ boli kelen kan personnel sotaramaw taxiw an bɛɛ b'a la donc an fana ko k'u k'o ta ala ko tiɲɛ a baara daminɛ ni sisan cɛ u bɛ na parce que certificat de mise à la consommation min n'an y'o délivrer yɛrɛ ma sisan u bɛ 9,500 la yɔrɔ an ye dɔɔnin kɛ donc u bɛ ka nalen Bamako dɔrɔn tɛ k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Kidali an y'a sigi an ka services bolofara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a sigi an bɛ ka sensibilisation kɛ an bɛ tila ka na casque don fana exiger parce que n'i bɛ sira kan n'i bɛnna ni kunkolo ye bordure ninnu sɔrɔ a kasara ka bon a tiɲɛni ka bon n'i bɛ yɛlɛ moto kan ani min b'i kɔfɛ e bɛ casque don o bɛ casque don mais an ye délai d'u ma fo utu kalo tile 15 tuguni san 2022 bɛɛ k'i jija bɛɛ ka taa carte ta bɛɛ ka plaque k'i ka moto la n'i bɛ yɛlɛ moto kan i n'i nɔfɛ maaw a ka casque don walasa i k'i yɛrɛ nin ka na mɔgɔ wɛrɛ b'i kɛrɛfɛ i k'o fana nin ka na. Madame la ministre ni foli laban min b'i fɛ ko fɔ an ka kan bɛɛ da. Aya a ye ɲininkaw la o diyara an ye ne bɛ min ɲini anw ka baara in siraba kan a baara ko ka ca n'i y'a jateminɛ n'i donna mobili kɔnɔ bolimafɛnw kɔnɔ mɔgɔw ni de bɛ anw bolo an kan ka minnu nin ka na ka u bɔ yɔrɔ dɔ la ka se n'u ye yɔrɔ dɔ la maintenant an y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ o baara kɛ olu tigiw n'an b'a fɔ o ma ko chauffeur ani conducteur ani mobilitigiw ani passager yɛrɛ minnu kan ka don a la an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan sariya minnu ni État olu sigi n'an b'a fɔ o ma ko code de la route an k'olu respecter siraba minnu bɛ yen n'an b'olu dilan sariya bɛ siraw kɔnɔ donc an b'a fɔ o ma ko norme minnu bɛ yen baarakɛla minnu bɛ yen u k'olu jate minɛ donc population yɛrɛ min bɛ yen an bɛ ka baara fɛn o fɛn kɛ an bɛ kɛ ka bɛɛ kɛ population ye anw ka baara in tɛ maa kelen baara ye bɛɛ jɛ baara don population fana k'an faamu u ka fara an kan walasa an bɛ ka baara min kɛ baara ka nɔgɔya baara ka si sɔrɔ parce que ni baara ma nɔgɔya cogo la a tɛ se ka si sɔrɔ donc o de la an b'a ɲini u fɛ minnu bɛ caniveau geren olu k'o dabila minnu bɛ bolikojugu kɛ sira kan olu k'o dabila passager yɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ fɛnw sigi sira kan k'an ka emprise minɛ olu k'o dabila walasa kasara ka nɔgɔya walasa jamanadenw ni ka na walasa accident minnu bɛ kɛ sira kan olu ka dɔgɔya an b'o de ɲini bɛɛ fɛ.
madame le ministre ni ce nse an lajɛbagaw nin kun y'a ye an ye ministre muso fɔlɔ min sɔrɔ ni k'a ɲininka a ka baaraw taabolo la camancɛ fanga hukumu kɔnɔ hakili la aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali caman sɔrɔ a la k'a fɔ ko camancɛ fanga ye hukumu kɔnɔ jɔyɔrɔ kalifara cɛ ani muso minnu na bɛɛ lajɛlen de kelen ka i ka nɔrɔbila ye ni k'a fa kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma sini ɲankuma an bɛna ministre wɛrɛ bisimila nin kɛnɛ kelen kan walasa a fɛnɛ k'a ka baara kɛlenw ani minnu bolodalen b'a bolo a k'olu fɛsɛfɛsɛ aw ni anw ye kasi min ni ce aw kan bɛn